آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ حیدرآباد میں ماہ رمضان کی پہلی تراویح کے دوران روح پرور مناظر، شہر کے کئی علاقے اور مساجد روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کابینی رفقا کے ہمراہ پہنچے دلی، پارٹی صدر سے ملاقات، 26 فروری سے اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا امکان۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے ہال ٹکٹ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے جمعرات کو جاری کر دیے۔ 25 فروری سے شروع ہونے والے ہیں امتحانات۔ مئی کے مہینے میں کویتا کی نئی پارٹی کا اعلان، سدی پیٹ یا بودھن سے مقابلہ کرنے کا ارادہ۔ حیدرآباد نارسنگی حدود میں کم عمر لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی، سوریا پیٹ میں جنونی عاشق نے معشوقہ پر کیا حملہ، کھمبے سے باندھ کر کی پٹائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست کی تمام بلدیات اور کارپوریشنز کے نو منتخب میئرز، ڈپٹی میئرز، صدرنشین اور نائب صدرنشین کے لیے مارچ کے مہینے میں ایک جامع تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو پہلے ہی ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں، جس کا بنیادی مقصد منتخب نمائندوں کو ان کے آئینی فرائض، اختیارات اور عوامی فنڈز کے شفاف و مؤثر استعمال سے واقف کروانا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے نمائندوں کو ریاست اور مرکز کی جانب سے جاری مختلف فلاحی اسکیموں کی باریکیوں اور بلدیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے طریقوں کے بارے میں مکمل بیداری فراہم کی جائے گی۔ اس اہم تقریب کا نصاب نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اربن مینجمنٹ کے ماہرین کی زیر نگرانی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جدید شہری چیلنجز سے نمٹنے نمائندوں کو تیار کیا جا سکے۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے یہ پروگرام مارچ کے پہلے ہفتے میں منعقد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تاہم حتمی تاریخوں کا اعلان وزیر اعلیٰ کی دستیابی کے بعد کیا جائے گا۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنتلا کویتا نے اعلان کیا ہے کہ وہ رواں سال ماہ مئی میں نئی سیاسی جماعت قائم کریں گی، جس کے ذریعے ریاستی سیاست میں ایک نیا متبادل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ طور پر موضوع، تاریخ اور وقت طے کر کے پارٹی کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ مجوزہ پارٹی کے نام میں لفظ تلنگانہ ضرور شامل ہوگا تاکہ ریاستی شناخت، خودداری اور عوامی امنگوں کی واضح عکاسی ہو سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی جماعت عوامی مسائل کے حل، سماجی انصاف اور خطے کی ہمہ جہتی ترقی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے گی۔ انہوں نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے کہا کہ وہ سدی پیٹ یا بودھن میں کسی ایک حلقے سے انتخابی میدان میں اتریں گی، جس میں پہلی ترجیح سدی پیٹ ہوگی۔ کویتا کے مطابق جلد ہی پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے، پالیسیوں اور عوامی رابطہ مہم سے متعلق مکمل لائحہ عمل بھی جاری کیا جائے گا، جس سے ریاست کی سیاست میں نئی سرگرمی پیدا ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں منعقد ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے ہال ٹکٹ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے جمعرات کو جاری کر دیے ہیں۔ بورڈ کے مطابق 25 فروری سے شروع ہونے والے امتحانات میں ریاست بھر سے تقریباً 9,09,000 طلباء شرکت کریں گے۔ بورڈ نے اہم تبدیلی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے طلباء کے ہال ٹکٹ متعلقہ کالجوں کے آن لائن لاگ ان میں دستیاب کروا دیے گئے ہیں اور طلباء کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کالج کے پرنسپل سے رابطہ کر کے ہال ٹکٹ حاصل کریں۔ حکام نے مزید کہا کہ اگر ہال ٹکٹ میں طلباء کی تفصیلات سے متعلق کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو فوراً کالج پرنسپل کے ذریعے بورڈ کی توجہ میں لا کر اس کی درستگی کروا لی جائے۔
حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے سرچ انجن رینکنگ کے ذریعے کیے جانے والے آن لائن دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر شہریوں کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ سرچ ریزلٹس میں سب سے اوپر نظر آنے والی یا اسپانسرڈ ویب سائٹس کا لازمی طور پر قابل بھروسہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کمشنر پولیس کے مطابق سائبر مجرم اب پیڈ ایڈورٹائزمنٹ اور ایڈوانس SEO تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے فرضی ویب سائٹس کو ٹاپ رینکنگ میں لا رہے ہیں، جو اکثر سرکاری پورٹلز، بینکوں یا سرکردہ برانڈز کی ہو بہو نقل ہوتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ دھوکہ دہی عام طور پر اس وقت شروع ہوتی ہے جب صارف گوگل یا دیگر سرچ انجن پر کسٹمر کیئر نمبر، ادائیگی کی خدمات یا آفیشیل ویب سائٹس تلاش کرتے ہیں اور ان کی مماثلت کی وجہ سے دھوکہ کھا کر ان پر کلک کر دیتے ہیں۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے سائبر جرائم متاثرین کی مدد کے لیے آن لائن شکایتوں کے ادخال کی سہولت کا آغاز کیا ہے۔ سی مترا ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے۔ متاثرین سی مترا ہیلپ ڈیسک سے رجوع ہو کر شکایتیں درج کرا سکتے ہیں۔ پہلے ٹول فری نمبر 1930 پر رابط کیا جا سکتا ہے۔ విక్టిమ్స్ 1930లోకి కొంతమంది పెడుతున్నారు అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు, కొంతమంది డైరెక్ట్గా ఏదో ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నారు, కొంతమంది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది మా జ్యూరిస్డిక్షన్ కాదు అక్కడికి వెళ్ళండి అని, లేదా సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళండి అని చెప్పి ఇట్లా చాలా ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ ఉండి దానివల్ల టైం డిలే అవ్వటము, వాళ్ళకి టైంకి FIR కాకపోవటము, ఇట్లా అన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటికీ ఒక పరిష్కారము రావాలి అనేది ఒక ఆలోచన జరిగింది. మా సిపి గారు విసి సజ్జనార్ గారు దీని మీద విస్తృతంగా డిస్కషన్ చేసి మాతో అంటే ఒక టీం ఫామ్ చేసి దాంట్లో ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక కమిటీ లాగా వేసి దాని మీద డిస్కషన్స్ చేసాము. చేసినప్పుడు మనము ఈ వర్చువల్ హెల్ప్ డెస్క్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. قائد مقنہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی نے ریاست نگر بازار میں منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر ریاست نگر ڈویژن سلیم بیگ کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کے سرحد پر واقع ملک ضلع کے جنگلات میں اچانک کشیدگی بڑھ گئی۔ اطلاعات کے مطابق ممنوعہ ماؤ نواز تنظیم کے اہم لیڈر چکا راؤ عرف دامودر کی اپنے دستے کے ساتھ میڈارم کے جنگلاتی علاقوں میں چھپے رہنے کی اطلاع نے پولیس اور سیکورٹی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا۔ ریاستی انٹیلیجنس اور مقامی پولیس ذرائع کی اطلاع ہے کہ ماؤ نوازوں کی تلنگانہ اسٹیٹ کمیٹی کے اہم رکن چکا راؤ اور ان کے ساتھیوں نے میڈارم کے گھنے جنگلات میں پناہ لی ہے۔ اس اطلاع کے بعد ملک ضلع کی پولیس اور گرے ہارنز کے دستوں نے جنگلاتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔ سرحدی علاقوں میں پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 8 تا 10 ماویسٹ انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاریہ ماہ کی 26 تاریخ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ 28 فروری کو بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے، تاہم ابھی اس بارے میں سرکاری طور پر اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ 10 تا 15 دن اسمبلی کا بجٹ اجلاس چلایا جا سکتا ہے۔ بجٹ اجلاس بھی ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے۔ پارٹی اعلی کمان کی طرف سے طلب کیے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دوسرے ریاستی وزراء و سینئر قائدین دہلی پہنچ گئے ہیں۔ صبح پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھرگے کی قیامگاہ پر پارٹی لیڈرز کا اجلاس ہوا۔
तेलंगाना की सियासी सूरत हाल, पंचायत व बल्दी इंतखाबात के नताइज के अलावा दूसरे उमूर पर भी तबादले ख्याल हुआ। तेलंगाना के कांग्रेस लीडर से मुलाकात के मौके पर कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। रियासती वज़रा में भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, बी श्रीहरि, पूनम प्रभाकर, जे कृष्णा राव, टी नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सीताक्का, कोंडा सुरेखा, विवेक, पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने जुमेरात को आदिलाबाद जेल पहुंचकर महरूस लीडर पी सुमन से मुलाकात की। वाज़ेह है कि काटानापल्ली बल्दिया के सदरनशीन व नायब सदरनशीन के इंतखाब के दौरान एहतजाज के वाक़यात के बाद 20 मन को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया था। हरीश राव के हमरा आसिफाबाद की रुकने असम्बली कोवा लक्ष्मी और दूसरे भी मौजूद थे। बीआरएस एमएलए के.पी. विवेकानंदा ने कहा है कि के श्रीहरि को सोच समझकर बात करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए विवेकानंदा ने कहा कि अपनी बेटी को कांग्रेस का एमपी बनाने के लिए के श्रीहरि कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन वो आज भी खुद को बीआरएस का रुकन असेंबली बता रहे हैं। बीआरएस लीडर्स ने कहा कि ये वही के श्रीहरि हैं जिन्होंने कहा था कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए 13 साल तक अनथक जिद्दोजहद की और आज वही के श्रीहरि केसीआर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि के श्रीहरि ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। शहर हैदराबाद में भी माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है। चारशंबे की रात चांद के नजर आने की तौसीक के बाद मसाजिद में पहली तरावी की नमाज अदा की गई। मक्का मस्जिद में कसीर इज्तिमा देखा गया। मक्का मस्जिद को बरक़ी खमखमों से सजाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर न सिर्फ तारीखी मक्का मस्जिद बल्कि शहर की दीगर मसाजिद में भी गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। पहली तरावी के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। आजमपुरा का क्लॉक टावर भी माह रमज़ान की आमद के साथ ही जगमगा उठा। मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में इस क्लॉक टावर की तज़ीन को अंजाम दिया गया था और माह रमज़ान की आमद के साथ ही क्लॉक टावर बरक़ी खमखमों से जगमगा रहा है। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने कहा है कि आरटीसी के 1000 मुलाजिमिन को गैर मुनसिफाना तौर पर मुलाजिमत से हटाया गया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि मुसलसिल एहतजाज और मुतालबे पर सिर्फ 300 मुलाजिमीन को बहाल किया गया। कविता ने ऐलान किया कि जारिया माह की 24 तारीख को सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा और बाकी 700 मुलाजिमीन की बहाली को लेकर एहतजाज किया जाएगा। कविता ने फौरी हटाए गए मुलाजिमीन की बहाली का मुतालबा किया। ఆర్టీసీకి లేబర్ చట్టాలు ఖచ్చితంగా వర్తిస్తాయి, వర్తింపజేయాల్సిందే। మరి ఆర్టీసీలో లేబర్ చట్టాలు లేకుండా, కనీస గౌరవం లేకుండా, కార్మికులకు మర్యాద లేకుండా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం। మరి దుగ్గు రాజేందర్ గారని ఆర్టీసీ నాయకులు అనేక మందిని ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం పోయిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో కూడా అన్యాయంగా ఏదైతే
కార్మికులను తీసివేయడం జరిగిందో పనిలో నుండి వారిని తిరిగి పెట్టడం కోసం జాగృతితో కలిపి ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి నాయకుడు. మరి వారి నాయకత్వంలో దాదాపు 300 మందికి తిరిగి ఉద్యోగం ఇప్పించుకోగలిగినాం. మేము ఆర్టీసీని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మీరు చిన్న చిన్న వాళ్ళ మీద మీ ప్రతాపం చూపిస్తూ మెషిన్లు టికెట్ ఇష్యూ మెషిన్ పనిచేయకపోతే ఆ ఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, మెషిన్ ఉంటుంది, ఆ మెషిన్ కొన్నవాడిది ఉంటుంది. तेलंगाना की हुकूमत ने रियासत के 33 अजला में तेलंगाना दली के मुजस्समों की तनसीब के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। तेलंगाना कागजनगर के बीजेपी रुकन असेंबली पी हरीश बाबू ने म्युनिसिपल सदरनशीन इंतखाब के लिए कॉन्फ्रेंस की हिमायत की मदाफियत की है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हमने बीआरएस पार्टी को सदरनशीन का ओहदा पाने से रोका है और पार्टी आला क़यादत को भी हमने इससे वाकिफ़ करवाया है। మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చైర్మన్ సీట్లో కూర్చోవద్దు, బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వైస్ చైర్మన్ సీట్లో కూర్చుంటారు. మేము తప్పుకుంటే బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ చైర్మన్ అవుతాడు, మేము తప్పుకుంటే బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ వైస్ చైర్మన్ అవుతాడు. అందుకని మేము తప్పుకోలేదు. పార్టీ అధిష్టానం కూడా మేము చెప్పిన లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ను, లోకల్ పరిస్థితులను అంచనా. नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में कम उम्र लड़की को गांजा पिलाकर 3 राउडी शीटर्स की तरफ से मुबैना इस्मत रेजी का सनसनीखेज वाक़या मंजर आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक मुतासर लड़की अपनी पहचान के नौजवान से मिलने के लिए चार मीनार गई थी, ताहम नौजवान उसे बहला फुसला कर चंगी चरला ले गया और फिर दूसरे 2 अफराद के साथ मिलकर उसके साथ मुबैना इस्मत रेजी की। स्कूल के औकात के बाद भी न लौटने पर लड़की के अफराद ख़ानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए इस वाक़े का इंकिशाफ हुआ। पुलिस ने लोकेश और उसके दूसरे साथियों को गिरफ़्तार किया है। बताया गया है कि एक मुलजिम के ख़िलाफ़ पहले भी कत्ल का केस दर्ज होने की इत्तला है। एक और मुलजिम इमरान खान को भी गिरफ़्तार किए जाने की इत्तला है। मुलजिमीन में 2 नौजवान कम उम्र बताए गए हैं। सूर्यापेट में जुनूनी आशिक ने अपनी माशूक़ा पर हथौड़ी से हमला कर दिया। बताया जाता है कि स्नेहा नगर में नौजवान माशूक़ा के घर में दाखिल हुआ और उस पर हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने हमलावर नौजवान को पकड़ लिया और खंबे से बांध कर उसकी पिटाई कर दी। बताया जाता है कि लड़की की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने पर नौजवान ने उस पर यह हमला किया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने नौजवान को तहवील में ले लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीआरएस के लीडर बी सुमन को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए जाने के तनाजुर में मंचरियाल के बाज़ इलाक़ों में जुमेरात को बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन बंद का कोई ख़ास असर नज़र नहीं आया। बाज़ मुकामात पर दुकानें बंद रहीं और कई जगह पर कारोबार खुला रहा। बी सुमन को 14 दिनों की अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। मलकाजगिरी बल्दिया के कमिश्नर विनय कृष्णा रेड्डी ने माह रमज़ान के दौरान हलीम तैयार और फ़रोख्त करने वाले ताजरीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास के दौरान साफ़ सफाई के साथ हलीम तैयार करने, मुसल्लमा मसलख खानों से गोश्त ख़रीदने की हिदायत दी गई है।
عوامی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے معیاری اشیاء کے استعمال پر زور دیا گیا۔ حلیم کی بھٹیوں کو گراؤنڈ فلور پر رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ حیدرآباد سے اننت پور جانے والی RTC بس گدوال کے پاس الٹ گئی۔ حادثے کی وجہ سے 20 مسافرین زخمی ہوئے ہیں، جنہیں کرنول کے سرکاری دواخانے منتقل کیا گیا ہے۔ 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ہریانہ کے فرید آباد میں اسکریپ کے ڈیلر نے 6 ماہ کے بعد 15 لاکھ روپے کے سونے کے زیورات حقیقی مالک کے حوالے کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق 6 ماہ قبل شرما نامی شخص نے خان صاحب کو اسکریپ میں سامان ڈالا تھا، جس میں ایک بیگ تھا۔ اس وقت نہ تو شرما نے وہ بیگ چیک کیا اور نہ ہی خان صاحب نے۔ 6 ماہ کے بعد جب خان صاحب نے بیگ کی تلاشی لی تو اس میں 100 گرام کے طلائی زیورات پائے گئے۔ خان صاحب نے فوری شرما سے رابطہ کیا اور سب کے سامنے وہ بیگ حوالے کر دیا۔ سوشل میڈیا پر خان صاحب کی دیانتداری کی ستائش کی جا رہی ہے۔ مدرسہ قمر الزماں کا سالانہ جلسہ برائے تکمیل ناظرہ قرآن مجید نورانی قاعدہ و تقسیم اسنادات کا انعقاد 15 فروری بروز اتوار مرزا گارڈن فنکشن ہال بڑا بازار قلعے گولکنڈے میں عمل میں لایا گیا۔ جلسے کی صدارت مفتی عبدالعلیم عابد مظاہری خطیب مسجد قمر الزماں نے کی۔ مہمان مقررین کے طور پر مفتی سید اسماعیل، حافظ مفتی عبدالحی، مولانا قاری سید عبدالرزاق ندیم نے خطاب کیا۔ مہمانان کے طور پر جلسے میں شرکت کرنے والوں اور اسنادات کی تقسیم عمل میں لانے والوں میں وجیہ الزماں سابق کارپوریٹر سید کلیم، وائس چیئرمین دکن NRIs گروپ صحافی ڈاکٹر محمد آصف علی، مرزا جمیل احمد کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ طلباء نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، جبکہ مسجد سوسائٹی کی جانب سے کروائے گئے ٹیلرنگ اور مہندی ڈیزائننگ کی فارغ التحصیل طالبات اور خواتین میں بھی اسنادات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ صدیق بن حسین فہد باجوبیر صدر سوسائٹی اور سید یعقوب معتمد سوسائٹی نے مہمانوں شرکا کا خیر مقدم کیا اور انتظامات کی نگرانی بھی کی۔ بغیر کسی دھاگے کے روزانہ پابندی کے ساتھ بھجایا جائے، کیونکہ دنیاوی تعلیم کے معاملے میں تو بہت ذمہ داری دکھاتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو بہت کوشش کرتے ہیں، صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو بھجاتے ہیں۔ ویسے ہی مکتب پر اور ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ پابندی کے ساتھ بچوں کو بھجایا جائے، کیونکہ ایک اخلاق ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں میرے نزدیک سب سے محبوب ترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ اور اخلاق ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق ہوتے لیکن اپنوں کے ساتھ ہمارے اخلاق جو ہے ایسے نہیں ہوتے۔ تھوڑا بات بچوں ذرا کہوں، بیٹھو بیٹا غور سے سنو، سب کے لیے بات کہی جا رہی ہے، میں بھی اس سے مخاطب ہوں۔ تو بہرحال جو ہے نا ہمارے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اب یہاں پر جو اخلاق کی بات چل رہی ہے تو جو بچے شرارت کر رہے ہیں یہ بد اخلاقی میں آتا،
इस वजह से आप लोग जो है ना सही बैठो बेटा, तो अखलाक हमारे अच्छे हों। सबसे पहली चीज मैं माओं से, मेरी बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे पहली चीज अपनी जबान को सही इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के साथ में सही इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों के साथ में हम जबान सही इस्तेमाल करेंगे। तो ये है कि तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। MY एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से हर साल इस्तक़बाल रमज़ान जलसा मुनक़िद किया जाता है और गरीब व मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत 29 शाबान को कमलापुरी कॉलोनी जुबली हिल्स में जलसे व तक़रीब तक़सीम राशन पैक्स मुनक़िद की गई। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन एसोसिएट प्रोफेसर इफ़्लो शोबे अरबी ने जलसे से खिताब किया, जबकि इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद चेयरमैन दक्कन NRI ग्रुप और सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। नवाब मोहम्मद मौज़म अली ख़ान चेयरमैन MY ट्रस्ट और नवाब मोहम्मद मुफ़क्कम अली ख़ान सेक्रेटरी ट्रस्ट ने मेहमानों शुरका का खैर मक़दम किया और मेहमानों को तहनीत भी पेश की। इस मौके पर दक्कन NRI ग्रुप के ज़िम्मेदारान इंजीनियर अनवर ख़ान, SA शाहिद व दीगर भी मौजूद थे। खान साहब का आइडिया, एक सेकंड। और असाइनमेंट आएगा इंशाल्लाह, डिलीट कर दिया पैकिंग में, जब 2 दिन पहले रखे थे हम, ताकि पैकिंग करने में देर कर दिया। अब तो शुरू हुआ है ना जी, नहीं अक्सर हम रमजान के पहले डिस्पोज कर देते हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद में माह रमज़ान की पहली तरावी के दौरान रूह परवर मनाजिर, शहर के कई इलाके और मसाजिद रोशनियों से जगमगा उठे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी काबीनी रफ़्क़ा के हमरा पहुंचे दिल्ली, पार्टी सदर से मुलाकात, 26 फरवरी से असम्बली के बजट इजलास का इम्कान। इंटरमीडिएट इम्तहानात के हाल टिकट तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जुमेरात को जारी कर दिए। 25 फरवरी से शुरू होने वाले हैं इम्तहानात। मई के महीने में कविता की नई पार्टी का ऐलान, सिद्दीपेट या बोधन से मुकाबला करने का इरादा। हैदराबाद नारसिंगी हुदूद में कम उम्र लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी, सूर्यापेट में जुनूनी आशिक ने माशूक़ा पर किया हमला, खंबे से बांध कर की पिटाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।